I pozdrav drage moje, danas ćemo pripremati ajvar, znači peći ćemo paprike u žaru. Ovdje smo pripremili ugalj. Vrijeme je da zapalimo našu vatrucu. I tako, sad ćemo sačekati da nam se napravi žar, pa polako idemo pripremati naše paprike. Za to vrijeme ja ću da operem teglice i paprike. I danas sam, evo kao što vidite, pripremila ove male teglice za pripremu ajvara, jer su mi puno praktičnije i ljepše kada otvorite ovu jednu teglicu da je odmah pojedete. Paprike su već lijepo počele da mirišu. Polako ćemo da ih pečemo. Priprema ajvara je malo onako zahtjevan proces, ali vrijedi svaku sekundu truda, jer bude jako ukusan. Pogotovo ovako kada pripremate na žaru paprike. Budu onako nekako posebne. Ajvar ima poseban ukus i miris. Ja sam ovdje pripremila baš dosta žara, ali imam 11 kg paprika. Trebam to sve da ispečem, tako da bit će mi potrebno malo više žara. Vi koji pripremate u stanu ili kući, nemate roštilj, pečete znači paprike, samo naredate onako na tepsiju, stavite ih u rednu da se lijepo ispeku i onda ćemo, vidjet ćete, u šerpu da stavimo, da poklopimo, da nam odstoje pa neka 2 sata da se ohlade, da bi se kožica onako ljepše gulila. Patliđan ću danas isto da pripremam ovako u žaru. Znači sve ću pripremiti u žaru. Ja za ovaj ajvar koristim samo patliđan i paprike. Danas je jako toplo, ali nema veze. Sad su paprike onako najljepše i baš je vrijeme da se priprema zimnica. Kada su paprike onako najdeblje i najljepše. Ja isto imam svoje paprike, ali to sam više posadila samo da imam za nas. Onako da uberemo sebi friške. Ove sam kupila na pijaci. Danas je baš bila velika ponuda paprika i patliđana. I sve paprike su bile odlične. Jako je bitno da papriku ispečete baš onako lijepo sa svih strana da bi se posle mogla lakše da guli. I svakako pomoćnik je danas ventilator. Da mi ne bismo puhali, ovo je osmislio moj brat skoro kad smo roštiljali, kaže: sestro, stavi ti ventilator da on puše stalno i tako ćemo da pečemo. I evo, super patent, vjerujte. Ne morate vi da pušete. Evo, paprike su polako krenule da se peku. Pošto mi je lonac prevelik, ja ću polako ove klise, evo ovako treba da bude pečena. Znači sa svih strana lijepo, da bi se mogla posle dobro oguliti. I sad ćemo mi to sve ovako da stavljamo u veliku šerpu i obavezno stavite pokrov.
Znači, polako ćemo pregledati koja nam je pečena, vaditi, stavljati druge i evo, za par minuta, evo, ispekli smo jednu turu, pa brzo će to. Sa ovim pomoćnikom, našim ventilatorom, ide ovo brzo. Idemo sad ove koje su se ispekli da povadimo. I pogledajte, već im se koštica lijepo guli sam. Odmah stavljamo drugi. Evo vidite kako koštica već odmah sama spada. Dok se malo prohladi, ovo će se samo skoro sve oguliti. A mirišu stvarno posebno. Baš su prelijepi. Morate samo imati dobar žar da bi se što prije pekli. Tu je i mamin sok od jabuke ili šira od raničke jabuke koju je ona naravno nama zaledila. Stavili smo je tu da nam se odledi i dobro će doći posle ovog napornog posla. Kao što sam već rekla, ovo je brat izumio. Da stavi ventilator, da mu puše i žar je konstantno crven. I morala sam da se uključim da vam nešto kažem. Priprema na ovaj način pečenja paprika je puno jednostavnija i puno brža. Vjerujte mi, ja sam do sad uvijek pripremala u rerni, pa to traje proces dok se one speku lijepo. Neka 2 do 3 sata morate peći 10 kg paprika. Ja sam već za nekih 10 do 15 minuta ispekla pa pola paprika. Znači 6 kg sam već ispekla za 10 minuta. Morate samo imati dobar žar. Ako imate uslove da pripremate ovako, moja topla preporuka je puno je brže i jednostavnije. A paprika, pogledajte, samo već spada. I evo i patliđane sam stavila u žar da mi se peku. Paprike su pečene. Stavila sam u šerpu, poklopila. Da mi lijepo stoji i da se lakše gule. Evo i patliđani su gotovi, sad ćemo i njih staviti u šerpu da se ohlade i ogulimo i to bi bilo to. Čas posla gotovo. Malo je vrelo. I vrijeme nam je da ogulimo polako paprike. Sad nam je tu i naš pomoćnik Jenny da ogulimo paprike pa da nastavimo naš postupak. Još se ovali od toga.
Ja, bože. Je. Da nismo gulili 10 kila paprika, ne bi dobili kafu. I pošto smo sve ogulili, vrijeme nam je da sameljimo patliđan i paprike. Ja ću to naravno raditi u ovom svom sjecku, a vi možete na onaj istom meso mašinu ili štapnim mikserom, nekom mašinom, možete isto u blenderu samljeti. Bitno je samo da sameljite sve ovo. Ml zagrijenog ulja sipamo paprike i patliđe. I sad morate stalno miješati da ne bi zagorio ajvar. Stavit ćemo par čehni bijelog luka. Stavit ćemo 100 ml sirčeta, kašike soli i stavit ćemo 100 grama šećera. I sad ćemo nastaviti peći. Još ćemo probati ajvar, ako bude potrebe još ćemo dodati šećer da bude slađi. Šećer mu ovaj put služi kao konzervans jer ništa ne stavljate od toga. I evo ajvar je gotov kada ovako stoji na kašiki, znači kada se ne prosipa i nije rijedak. I evo vrel ajvar ćemo pakovati odmah u vrele teglice. Ovo su malo manje teglice, a ova je veća, tako da morat ćemo se snaći ovako. Teglice ćemo posle oprati.
Evo vidite, ovo malkice je veće od teglice. Ove male, ovo je lijevak za one veće tegle. Morat ćemo svaku malo oprati.